OK. Je crée un dossier pour les objets en JavaScript. Créer un nouveau fichier. Donc ça, on va l'appeler saison 1, le object 1. OK. Donc, comment je peux créer un objet? Donc, il y a deux façons. On peut utiliser. Est-ce que tu es avec moi? Oui? D'accord. Donc, il y a deux façons pour faire un objet. Maintenant, utilisons une fonction. Donc, une fonction s'appellera qu'un constructeur d'objet. C'est spécial pour JavaScript. Par exemple, je vais créer un nouveau objet person qui a le nom et l'âge. OK? Dans la fonction, donc nous sommes dans une fonction qui va être destinée pour l'utilisation d'un objet. Je vais dire maintenant 10.nom, on va changer maintenant la variable, maintenant n, on a a. Donc le nom maintenant, je vais lui donner a. C'est comme un constructeur d'initialisation. 10.âge égale a. Là, je fais n. D'accord. Comment je peux travailler avec cela? Je suis double body, je fais script. Alors, comment je peux? Je peux déclarer maintenant un objet type personne, new person, comme ça, et je lui donne maintenant Amin et l'âge 18. Et je peux afficher avec console.log, bien document.write. Maintenant, si je veux afficher P, on dit point qui a le خصائص ديالو P.nom. P.nom est égal plus P.nom. نرجعوا هادو des propriétés de l'objet ولا كيتسموا des clés ديال l'objet. P.âge égale P.âge. De façon plus rapide. Donc, elle crée type personne جديد. دابا là, la fonction va jouer le rôle de constructeur. Suivez avec moi. بالنسبة les gens اللي بغاو يبارطاجيو يعطوني le travail ديالهم j'ai oublié, vous pouvez l'ajouter في GitHub. D'accord, الناس كاين des gens qui m'ont envoyé مثلا بحال سعد الصديقي m'a envoyé son travail sur GitHub, le travail que vous avez fait sur Devali. Vous pouvez vous aussi vous connecter sur le site GitHub, créer un compte ou un repository.
Et après, vous pouvez maintenant, من هنا من هذا الشيء اللي كتكتبوا الكود, vous envoyez les fichiers nouveaux automatiquement باستعمال terminal. Donc, bon, هذا الشيء après vous allez voir. هنا ممكن نستعمل la commande git, cette commande git qui permet d'envoyer, bien de récupérer le contenu des dossiers اللي غادي تكريوهم في السيت. OK. Alors, regardez, je vais là, donc je fais personne. Je peux créer un autre personne. Khalid. Et ici, je fais maintenant 20, P2, l'objet P2, et j'affiche aussi. Aussi, console.log de P, actualisant. Donc là, l'objet l'oul, on va dire retour à la ligne, et l'objet tani. Console, qu'est-ce que contient l'objet P? L'objet d'IN P, c'est un objet personne, voilà. Et voilà. D'accord? Est-ce que c'est OK? Ça, c'est la première façon. Ou bien, bon, il y a deux types. On peut ajouter des propriétés après. مثلا نمشي مثلا personne نزيد فيها مثلا la note. Donc, prototype, استعمال prototype point note. Tous les objets يكون عندهم مثلا la note 10. D'accord? Une fois déclaré هذه ممكن ندير document point write. D'abord بعدا نقدر récupérer ندير p point note هيا égal donc كانت 10 ل 12. attention هنا لاحظ معايا هاد لوبجي هذه طريقه بحال سورت ديريتاج, زدت واحد الخاصيه حتى لهنا. اون فيت خصني نكري لوبجي حتى لهنا, من بعد فاش نزيد هاد الخاصيه خصني الصراحه تكون هي الاولى كوم سا. فوالا دابا كان في غير لو نون لا زدت لي خاصيه لا نوت. دابا نقدر نزيد هنا plus p.note plus p.note. D'accord? L'exemple tani, je vais changer maintenant la note ici, P2, donc 10, P2.note égale maintenant 18 et j'affiche. D'accord? Donc, vous remarquez que la personne qui fait rire. Avec prototype, j'ai ajouté aussi la note. Est-ce que c'est OK? Je peux même, dans l'objet personne, ajouter des méthodes, comme la classe maintenant. Donc, comment? J'ai maintenant une méthode qui retourne la méthode toString, donc 10 maintenant point, on va l'appeler affiché maintenant, égal. Donc là, elle va être une fonction, donc on va dire une valeur. Donc on peut déclarer de différentes façons une fonction anonyme ici, fonction locale, et je fais retourne 10. Alors, même quand on dit 10 هنا كنقصد به هاد الخصائص اللي عندي هنا. 10 c'est relatif فينك انت. Donc كنقول 10.nom plus espace l'âge égal plus 10.âge. ديك الساعه ما نحتاجوش نديرو document.write يعني خاصيه بخاصيه ديك 10.âge. نزيدو هنايا لافيشاج ديال لو نون. Ok, comment je vais l'appeler maintenant? On va dire l'objet personne d'abord. En fait, on dirait p.affiché. En fait, c'est pas un smash affiché. C'est une sorte de toString que ça mène à afficher. Je vais l'appeler message, méthode Smith à message. Okay.
Donc, نجي هنا document point right, ندير P, نعيط الميساج. Alors là, attention, c'est une fonction. Il faut faire les paramètres. Oui, sans paramètres, parenthèse. OK, actualiser. Le nom Amine, je طلعت بحال هكاك لحقاش si il est comme ça. Est-ce que c'est OK? Donc, dans un minimum, créer un objet, donc on dit le nom, l'âge et les propriétés, on dit les méthodes. Je peux ajouter une autre méthode comme ça, une طريقة, et ainsi de suite. وباش نخدموا بهم خصك تكري new person new. OK. واضحه الفكره. ماشي كاع لي فونكسيونز تقدر ديرهم هكا. Faut qu'il soit représenté par le mot-clé 10. Est-ce que c'est OK? D'accord? Ah, c'est le 1. Je crée un nouveau. Ctrl save. Object 2. Bon, l'objet créé par JavaScript عنده واحد le format اللي هو منه جات الاسم ديال الجزم اللي هي JavaScript Object Notation. طريقة كتابة les objets en JavaScript. Là, on a créé un format général, mais supposons que je veux créer un objet directement, comme ça je trouve les propriétés. D'accord? Donc, maintenant, je déclare variable P. Rien à بحال ديال القبيله ندير يساوي. Une fois d'être les accolades, ça veut dire que vous voulez créer un objet. Mais هنا en même temps الخصائص مازال ما عارفينوش حيت ما كاينش بيرسون افون. دونك غادي نصاوبهم بحال هكا. تحدد الخاصيه sans double quote بالنسبه لجافا سكريبت. Deux points. Et si vous mettez la valeur directement, donc P كان عنده امين virgule. شنو كان مراه؟ كان عندنا l'âge propriété 18. OK. Juste les virgules séparées par virgule. D'accord, voilà. Les fonctions, par contre, même que nous dirons faire le type d'objet, même que nous disons une fonction parce que tu connais texte. Je dis une fonction, tu as texte, mais exécutage. عندي هذه بي ان بوان نو نجي هنا ندير دوكيمون بار رايت دابا. المهم من بغي ندير بي غادي يكون عندي بي بوان انت شوف بي بوان اج اي بوان نو اللي تقدر تبدلهم. مثلا بي بوان نو ندير فيها مثلا هشام كان فيها خالد اي je fais document point write p directement objet 2. شوفوا التب الثاني. فوالا عطاني بان نافيشي الدوكيمون باريت بي قال لي بان سي ان اوبجي. مي سي جو في بي بوان نو مثلا هو هشام بي بوان اج 18. Est-ce que c'est OK? Non? Supposons que vous avez vous voulez faire beaucoup d'objets. Maintenant, on déclare la variable t, un tableau. Donc, un tableau, mais là, les cases d'hier, ils ont des objets comme ça. Et des objets personnes. D'accord? Des objets personnes comme ça et des vues comme ça. OK? T0, idem. Donc, maintenant, je sélectionne cet exemple-là. باش ناخذ منه كنجي نحط هذا لوبجي الاول هو نخليه بنفس المعلومات نديرو الثاني بدلو لي فالور هشام مثلا لاج 20. واحد التيب مهم تا هو الا كان عندك هنا البروبريتي سترينغ دير دوبل كود كانت اونتي وفيت اونتي غيال كان بوليان و ميتي ديريكتومون ترو comme ça. Troisième objet, مثلا خالد.
Je vais mettre 15. Alors, maintenant le tableau ديالنا T بوان length شحال يعطينا 3 حيتاش كاين 3 ديال لي زوبجي ولكن الا بغينا نجبدو لي زوبجي قلنا تي زيرو شنو هو لوبجي هاد لوبجي المكون من الخصائص التاليه الوغ تي زيرو غندير بوان نو باش نجبد الخصائص اللي فيه وكذلك تي زيرو بوان اج داكوغ مثلا si je veux afficher un tableau je fais une boucle مثلا for i égale à 0 jusqu'à i inférieur égale t point length moins 1 i plus plus et document point right واحد بواحد دونك الا درنا غير تي دو اي سي لوبجي اللي كاين هنايا هذا الشكل هذا ولكن خصنا نديطايو دابا مابقاش دابا طابلو دونتي دير غير تي دو اي خصك تكمل دونك تي دو اي بوان نو تعطيني هاد كل مره تي زيرو بوان نو تي دو ان بوان نو تي دو بوان نو اوكي كونكاتيني مثلا كيريتيلي سي بلس بوان اش هاي كان بي ار bien اشكر D'accord, donc t de i, t0.nom amin, t0.h18, ainsi de suite. واضحة الفكرة. Donc tableau هنا tableau d'objet. Tableau d'objet. Donc c'est tableau d'objet. Mais هنا ممكن يكون d'objet de types différents. C'est OK? Créons un autre objet rapidement. Je vais l'appeler x, comme ça. Spécifions fait la propriété tableau. Deux points en mettant T ici. Et maintenant, on va tout ça comme propriété. Comment je peux accéder maintenant? Je peux accéder au معلومات منطلقا من x دابا. X c'est un objet, ندير point في خاصية سميتها tableau. Tableau est un tableau. إذن ندير l'indice 0 عاد نقدر نحصل على لو نون أو لاج. واضحة الفكرة هنا ولا لا؟ وي. دونك هنا في هذه الحالة اللي كنا غادي نبوكليو خصنا نديرو x بوان تابلو هذا هو دونك هذا باسكو هاد البروبريتي فيها تابلو كامل دونك جو في بلاصة تي نرومبلاسي تي ب x بوان تابلو بوان لاند اي x بوان تابلو لانديس ديال i دونك بوان نو تي دو x بوان تابلو 0 بوان نو تعطيك امين ici كذلك x بوان تابلو دو i يعني ماشي اوبليجي يكون عندك تابلو الوغ سا x بالضبط هنا il représente le format quand vous entendez parler, c'est le format de JSON ici. يعني كيكون عندك un objet format بادي بلي زاكولاد خاصية فالو. alors شنو هما لي زوبجي ديالنا يقدر يكون فيه؟ يقدر يكون فيه خصائص شنت كاركتير اونتي ويقدر يكون خاصية فيها طابلو ولا لي ميل en mélange. OK donc là j'exécute ça donne la même chose. OK OK oui كاين شي سؤال هنا؟ Les gens qui sont connectés. Oui. Allô. هذا بعد كنسمعكم. الو واش كنسمعكم زوين داك دونك maintenant ce JSON هذا لو فورما يقدر يكون انت اللي كتبتيه او تقدر تجيبو من الانترنت اولا ان باز دو دوني كي من اترافير واحد لونغاج سيرفر اللي يحول لك لهاد الجيزون وكاينين دي سيت اللي كيعطيو دي زون فابور باش دونك انا جو في فوار اسكو JSON
fake JSON, c'est juste pour comprendre. Free to use. Non, my JSON server. Regardez cet exemple ici. Ça, c'est un format d'objet en JavaScript مثلا. Bon, شنو معناتها هادي؟ عندنا واحد l'objet عنده خاصية post. Alors ولكن ملي نشوفوا لي كروشي ça c'est un tableau. Et عنده خاصية profile. D'accord? Donc là, le lien, bon, le lien غادي يكون مثلا في الانترنت دير مثلا site WHTTP ويرجع لك هادشي. Par exemple ici, est-ce que هادي my server, bon, c'est pas le cas. De toute façon, هنا مثلا en JavaScript, vous pouvez mettre مثلا une variable y égale cet objet comme ça. Alors, attention, là, il y a في خارج في السيرفر toutes les propriétés كيتحيد لهم الدبل كيتزاد لهم الدبل كود باردون. لا نرجعوا جافا سكريبت اصلي كوم سا فوالا كيكون غير فورماسيون دو كاركتير مزيان اوكي. داك maintenant cet objet اشنو فيه الا بغينا نافيشيو نرجعوا هنا خارج على السطر ماشي مشكل. كيفاش غنجبدو المعلومات اللي فيه؟ سي ان اوبجي غندير بوان. لا بروبريتي اللي عندي الاولى هي بوست، لا بروبريتي الثانيه هي بروفايل. اوكي، ولكن اتونسيون ماشي ديريكتومون نقدر نوصل لها. لوغ بوست شنو فيها؟ سي ان طابلو فيه كروشي كاين فيه غير اوبجي واحد، اذا غندير بوست زيرو بوان. هنا يعطيك الاي دي ويعطيك تيتر، دونك نقدر نجبدو الاي دي ممكن نجبدو التيتر. موديفي تقدر تموديفي وتقدر تقرا لا فالور، دونك يعطيك واحد هنا وهلا. بروفايل الا بغيت نجبدها ندير y بروفايل، دونك سي ان اوبجي حتى هو، دونك بوان نيم. الحاله ملي يكون طابلو الفو فيغ لانديس. اسكو سي اوكي؟ Donc, si vous faites maintenant un document .write comme ça, plus comme ça, la page d'Yanna. Donc, une erreur في الكوبي كولي console cannot read the property zero of undefined. Undefined, d'accord, là il voit pas que c'est un objet. Je vais le faire une seule ligne. استاذ واحد الاس في ديك البوست. Propriété zéro undefined. Y.post avec S. C'est bien. Donc je vais donner un donc je vais dire y.post 0.id اللي هي واحد. y.post 0.title اللي هي hello. y.profile.name اللي هي type code. Est-ce que c'est OK? Maintenant, comment faire pour créer maintenant un JSON online? هنا كاينه طريقه في هذا السيت كيفاش تستوكيه في جيت هاب.
كيما قلت انا هاد القضيه انا بغيت انا نوريكم ان اكزومبل دو جيزون في كي تستعمل مثلا جيزون جوجل ماب. جوجل ماب دابا الا بغينا نكومونيكيو معاه il va nous envoyer des fichiers JSON. google.json les fichiers اللي كيكون فيه que de JSON كيتكتب .json ici google JSON style guide JSON. donc مثلا نمشيو ل GitHub. d'accord ok. donc شي حاجه بغيت شي حاجه plus simple على هادشي google JSON style guide. لا ماشي هادشي. دونك مثلا فيت étoile point fadjs نختار شي مثال يكون جوست انسيري اونلاين فايل. on peut faire une chose في جوجل تقدر دير كلمات باش تشاشة تقول له في اليو ار ال يكون شي لين يكون سالي بوان جيزون. فوالا انما يكون هذا فيور فوالا. دونك هنا عندنا هاد ليكزومبل ديال الجيزون. هنايا مثلا كاين ان اوبجي ايسي ما بين هاد القوس والقوس كيس كي كونتي ان طابلو داتا والطابلو سدو هنا تقريبا عاد واحد الخاصيه فيها طابلوي طابلو فيه اوبجي. داكوغ سي بحال اون سورت دو باز دوني ستوكيت فيها المعلومات. لي بروبريتي كتخيلوا اللي بغيتو ماشي. داكوغ دونك هنا الطريقه كيفاش ناجوتو ولا نزيدو فيشي جيزون viewer ici ok. donc maintenant je vais copier هذا نيت. le site c'est intéressant يقدر يعطينا الفي. donc là je fais viewer voilà. donc ça c'est le fichier JSON de 12 هنا كيبان له بان JSON qu'est-ce qu'il contient un tableau l'objet الاول فيه type id type id les attributs bon title body title body attribute خاصية attribute d'accord et ainsi de suite. حنا مثلا نقدروا نشدو هذا الفيشي ici et le mettre dans une variable JavaScript ونافيشي les valeurs. الهدف ديالو ماشي هو بالضروره هكا. الهدف ديالو اكثر من هادشي هدفه انه كيكون مستوكي ان لين ici كيكون مستوكي اونلاين وممكن ريكوبيريوه بكود جافا سكريبت كوم لا تكنولوجي اجاكس في لي زونسيان فيرسون جافا سكريبت لا تكنولوجي فاتش في لي فيرسون جداد دو جافا سكريبت. اسكو vous êtes avec moi encore؟ Oui. ممكن يكون هاد جيزون كذلك وسيله تبادل entre السيرفر والكليون pour client accepte un JSON, le serveur accepte un JSON pour se comprendre là. Est-ce que c'est OK? donc انطلقنا من ان اوبجي جافا سكريبت بيرسون. هذا ممكن نصاوبوا واحد الفيرسون منه اوبجي نو اج ولكن ملي كدير نيو بيرسون تولي عندك ممكن تكري بزاف لي زوبجي منه كيكون عندك فورما جينيرال. ولكن هنا كتقدر تحدد ديريكتومون. مي هاد لو فورما ici سي سابيل جافا سكريبت اوبجيكت نوتيشن اي سا بيرمي باننا نستعملوه كسورس دو دوني. دونك هنا كيبان غير كفاريابل ولكن مثلا في لي سيت تلقاو نقدر مثلا ان لين اتش تي بي هو نعيطولو ويجينيري ليا جيزون ومن بعد ملي يرجع ليا جيزون جو بو لوتيليزي دون ما باج ويب.
ce qu'on va faire après avec Ajax. Est-ce que c'est OK donc? Je vous partage les TP ديال l'object. هما مهمين ناخذهم اعتبار. تنشوفوا les exemples sur Ajax. Est-ce qu'il y a une question, non? Ah, les étudiants. Ça, c'est- كلشي مشاو. Bon, donc ça c'est la deuxième partie. Je vais arrêter donc l'enregistrement.